आमने विभिन्न स्थान में बसवासी बहुत बसवासी अनुग्रह तुम्हें आम मन को विश्वास तुम संतान संपत्ति अधिकार कर धन्यवाद प्रभु से हुए तुमको आम मन धन्यवाद दौ भाई विभू को तुम परिचय देल भणी रुथ को तुम परिचय देल प्रभु से वैवाहिक जीवन को तुम्हें गठन करने निमंते तुम से योजना थिला एवं आज आम मान को गहन प्रकार से तुम्हें उपस्थापन कर सहित मिलित हुए आम तुमको धन्यवाद दो तुम प्रशंसा गौरव स्तुति महिमा करो विभिन्न स्थान प्रभु तुम संतान संपत्ति दास दासी विश्वासी विश्वासी मानक आम समस्त तुम नाम प्रभु तांकर वैवाहिक जीवन उत्सव निमंते आम मान भाग धन्यवाद देवी विशेषकर आम कन्या पिता ठिया हे आज्ञा को आम स्वागत जनाऊँ से गोटे झील गोटे देते आमर आज संपन्न होगा जाऊँगी सार बस बहुत धन्यवाद ए भाई आम परिवार मूल आम घर जयपुर ए भाई द्वारा आज आम ये समस्ते अच्छे आम कौटी कौन केमती रही जाता सुशांत दुखी आम स्वागत जनाऊँ वर्तमान परवर्ती कार्य आम जोए लक्ष्मीराज बाग ये भी क्रिश्चियन मैरेज बोले आम परिवार को प्रथम थर आसिले आम जानी क्रिश्चियन मैरेज कौन हो तेणुक आशीर्वाद करवा बर कन्या को परवर्ती कार्यक्रम पढ़ेगा परिचय देले माँ को परिचय देले माँ को देखा चाहूँ How many has come from Ruth's family? Anybody is here? रुथ परिवार रो किए आछंती छियाई जांतु Are not saved. आउ से भाईंकर गोटे हृदय मध्य रे गोटे गभीर आकांक्षा रहिछि उद्वेग रहिछि इच्छा रहिछि जे को जे जो माने परित्राण पाई नाहंती सेमानक निमंते गोटे बोझ रहिछि So he is to bring his friends to the church so that they can hear the way of salvation. आउ से मंडली को आसीबा समय रे से अन्य तांकर संग साथी मानकु से डाकी आनुथिले जेमति कि से माने सुसमाचार सुनिबे परित्राण पाइबे One of his friend Gopinath Panda आउ ताहांकर जने बंधु गोपीनाथ पंडा बोली कि अछंती and he accepted the Lord आउ से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को स्वीकार कले ग्रहण कले and through him many people could hear gospel. आउ भाई विभंकर जरिया रे अनेक लोक सुसमाचार सुनिबार सुजोग पाइले And he is a dedicated believer of the Lord. आउ प्रभुंकर एक से समर्पित जने विश्वासी And I remember in those days he was interested in singing also. He has a good voice. He used to sing आउ songs well. सेई दिन गुडी कर मोर मने अछि तांकर गोटे आग्रह तिला आकांक्षा तिला गीत गाइबा लागि आ तांकर भलो स्वर मध्ये अछि So I remember the years he spent with us in Bhubaneswar. आउ जो वर्ष गुडी को से आमानकर सहित अतिबाहित कले से दिन गुडी को मु आज भी मने पकोछि But last many years he lives there in New Delhi. किंतु दीर्घ किछि वर्ष रु से दिल्ली रे रहि आसुछंती Since then we do not have much contact. आउ तेणु करी अति घनिष्ठ सहभागिता आमानकर परस्पर मध्य रे नाही And Ruth also last 4 months she was attending our church there in Bhubaneswar. आउ भौणी रुथ मध्य गत 4 मास होला हमर मंडली सहित सहभागिता से अछंती So when she said about her marriage, जेतले से निजर विवाह संबंध रे जणैले we were so happy about it. हमने बहुत खुशी हेलु And though there are 2 other wedding programs, I thought that I must attend Vibhu's and Ruth's wedding here. जदियो वर्तमान समय रे आउ दीटी बाहागर अन्य जगह मध्ये होउची किंतु मु निष्पत्ति लेली रुथ आ विभुर ए बाहागर रे उपस्थित होबा So I am really happy for that. आउ मु ए विवाहर निमंते अति आनंदित अटे And about marriage, विवाह संबंध रे this विभूषण नायकों सहित परिणय सूत्र रे अवश्य मु कौन प्रकार जाने नहीं
श्रीमान उत्कलिका बेहरा श्रीमती उत्कलिका बेहरा तुम्हें की विवाह पवित्र बंधन ईश्वर मंगल विधान अनुसार दाम्पत्य प्रेम श्रीमती उत्कलिका बेहरा को निजर विवाहित भाज्य स्वरूप ग्रहण करिवो। हाँ तुम्हें की सर्वावस्था यहाँ प्राणर सहित प्रेम समादर सांत्वना और प्रतिफल केवल यही स्त्रीटारे आबद्ध रही विशुद्ध और पवित्र प्रणाली सहित बास करिवो। आमाने बरर आमाने स्वीकृति आमे शुणिलु से तांकर वाक्य दान परमेश्वर उपस्थिति मध्य से करिसंती। श्रीमान उत्कलिका बेहरा तुम्हें की विवाह पवित्र बंधन रे ईश्वर मंगल विधान अनुसार दाम्पत्य प्रेम श्रीमती श्रीमान विभूभूषण नायक को निजर विवाहिता बर स्वरूप ग्रहण करिवो। तुम्हें की सर्वावस्था यहाँ प्राण सहित प्रेम समादर सांत्वना और प्रतिपादन करिवो। प्रभु को साक्षात सर्व विषय यहाँ बसीभूता हुई मृत्यु विच्छेद पर्यंत केवल यही स्वामी ठारे आसक्त रही विशुद्ध और पवित्र प्रणाली यहाँ बास करिवो। आमानकर समस्ते आमानकर प्रतिज्ञा प्रभु को निकट में शुणिचु से माने स्वामी स्त्री हेबा पोरे परस्पर प्रेम दाम्पत्य जीवन रे जहाँ भी से माने वार्ड यूज करिसंती ताहा से माने प्रभु को उपस्थिति रे से माने करिवे। एई समय रे अनुरोध करिबी यीशु को नाम रे आमानकर कन्या को किए ताकर विवाह समर्पण करिवे। निजर बापा तो अछंती से दान करिवे तापर हमने विवाह कार्य को जीव। ମୁଁ ବିଭୂଭୂଷଣ ନାୟକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୋର ଝିଅ ଉତ୍କଳିକା ବେହେରାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। धन्यवाद आमानकर प्रिय भाई जे कि उत्कलिकांकर पिता आमानकर विभूषण नायक सहित विवाह करने निमंते से दान करछंती। करकाल के समस्त देवा। এই সমবেত মন্ডলী সাক্ষাৎরে ମୁଁ ବିଭୂଭୂଷଣ ନାୟକ সমবেত মন্ডলী সাক্ষাৎরে ସମାବେତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ সর্বশক্তিমান সর্বদর্শী ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ତୁମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ उत्कलिका ବେହେରାଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱରୂପେ ମୋର ବିବାହିତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱରୂପେ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ସମାଦର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ
विश्वास सहकारे हस्त प्रदान पूर्वक हस्त प्रदान पूर्वक तुमको मोर वाक्य दान करुछि। तुमको मो- वाक्य दान करुअछि। प्रभु मोर सहाय हुंतु, प्रभु मोर सहाय हुंतु। मोर हृदय तुमर हेउ, मोर हृदय तुमर हो, तुमर हृदय मोर हेउ। तुमर हृदय मोर हो। पुणी आममानकर उभयंकर सम्मिलित हृदय ईश्वरकर हेउ। पुଣି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। এই সমবেত মণ্ডলী সাক্ষাৎরে ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଉତ୍କଳିକା ବେହେରା ମୁଁ ଉତ୍କଳିକା ବେହେରା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ବିଭୂଷଣ ନାୟକଙ୍କୁ ବିଭୂଷଣ ନାୟକଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ମୋର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ସମାଧାନ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମକୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରୁଅଛି। ତୁମକୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମର ହେଉ, ମୋର ହୃଦୟ ତୁମର, ତୁମର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ। ତୁମର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଆମମାନଙ୍କର ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ। ଏଟା ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୌଣସି ବିବାହ ଦିନ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଦ୍ରିକା ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କର ସିପି ମାଥ୍ୟୁ ସେ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଏ ମୁଦ୍ରିକା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପରସ୍ପରର ଅଧିକାର ସେମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସିପି ମାଥ୍ୟୁ ସେ ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। सुप्रसिद्ध पिता थे पाद पेटे प्रणाम करुँ धन्यवाद आराधना करुँ प्रिय प्रभु तुम्हारी वस्तु दे प्रिय विभु एवं कालियार प्रभु विवाह कार्य तुम्हें प्रभु सम्पूर्ण करुच से धन्यवाद से प्रभु निष्पत्ति प्रकाश कले और तुम्हारी दास से कार्य को प्रभु सम्पूर्ण करने तुम क्षमता कल से धन्यवाद से निष्पत्ति चिन्ह स्वरूप उभय को प्रभु को ग्रहण करने उद्देश्य प्रभु ये प्रभु तुम पाखे सब करुँ प्रार्थना करुँ प्रभु एम निष्पत्ति से जीवन शेष पर्यंत तुम लाग रही कृष्ण निमंते से प्रभु कृष्ण गौरव मुझे जीवन जीवाई से साहय से ऊपर तुम आशीर्वाद हो ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ପତ୍ନୀ तुमको मोर पत्नी ସ୍ୱରୂପେ स्वरूपे ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ग्रहण कर ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପେ निदर्शन स्वरूपे ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। मुद्रिका प्रदान करुँ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ
ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପେ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରୁ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ବିଭୂଷଣ ନାୟକ, ଶ୍ରୀମତୀ ଉତ୍କଳିକା ବେହେରା ପବିତ୍ର ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସଭା ବା ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରୀଭୂତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରସ୍ପର ହସ୍ତ ଧରି ବିବାହ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମୋ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି, ଘୋଷଣା କରୁଅଛି। ଆମେନ୍ Amen. ଆମେନ୍ Amen. ଆମେନ୍। Amen. ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ପକାଯାଏ। ଆଜିଠାରୁ ବିଭୂଷଣ ନାୟକ, ଉତ୍କଳିକା ବେହେରା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। କାଲି ସେମାନେ ବେଚଲାର ଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବେଚଲାର ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭୁ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ এই জায়গায় আমাদের ঘোষণা করেছো। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଜିବି ମାଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର আগমନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ତାହା ଯେପରି ସଫଳ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ এই ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସନ୍ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ମା ଏବଂ ବାପା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ନବଦମ୍ପତି પર ଆମେ ଭକ୍ତ ରଖିବା। प्रभु ईश्वर तुमको आशीर्वाद करंतु, से तुमको रक्षा और प्रतिपालन करंतु। ताहांकर अनंत काल स्थायी सुमधुर प्रेम रे तुमको परितृप्त करंतु। ताहांकर प्रेम में हस्त रे से तुमको परिचालना करंतु। पुरी तुमने जे परि शेष रे सेही प्रेम धाम रे ताहांकर प्रेममय कुल रे आश्रय प्राप्त हे हुआ। तुमको जे से तद्रूप अनुग्रह करंतु, से तुमको परे सम्मिलित हृदय चिरकाल विराजित थांतु। आमेन। आसंता माने प्रार्थना करिबा, आमे समर्थे निज निज प्रभु को समर्पण करिबा। ए दुई जन प्रभु को समर्पण करिबा। पिता एवं पुत्र पवित्र आत्मा को चरण तले प्रथमे आमानकर पास्टर आमानकर सीपी माथि से माने प्रभु को समर्पण करिबे। दुई जन को से माने परस्पर
हाथ हस्त धोइबे जे कि प्रभुकर महान दास आमन का ऑनर करू प्रभुकर उपस्थिति जेपर तांकर आशीर्वाद रा ऊपर आसीबो आ जियो एवं पुओ परे से हस्त धोई से प्रभुकर समर्पण करिवे आमन समस्ते एई जियो एवं पुओ परे आमन हस्त विस्तार करिबा परमेश्वर करो अदृश्य परमेश्वर करो जेपरि आत्मा तांको परे प्रकाशित हेबो अनुग्रहकारी प्रेममय स्वर्गस्य पिता उथरे तुम्हारी स्वर्गय सिंहासन निकटक आम्ही असू स्वर्ग तुम्हारी सिंहासन भूमि तुम्हारी पादपेट तुम मध्य विद्यमान सती धन्यवाद दौचु प्रभु धन्यवाद दौचु प्रभु अनेक दिन आग्रह प्रार्थना तुम्हें सफल करी प्रभु प्रिय दंपति मान को तुम्हें परिवार भाव तुम्हें जोड़ सती धन्यवाद दौचु तुम्हारी दास को तुम्हें से कार्य करिया पाए और प्रभु आत्मिक शक्ति मध्य तुम्हें प्रदान कल सती धन्यवाद दौचु दी जन प्रभु विभु एवं प्रभु कह लिया परस्पर प्रभु से मैंने बाकी दे परस्पर को प्रभु स्वामी स्त्री से मैंने परस्पर ग्रहण कले आज प्रभु से पारिवारिक जीवन रे स्वर्ग पिता तुम्हारी प्रजुर आशीर्वाद प्रभु तुम्हें दियंतु से परिवार प्रभु फैमिली को प्रभु तुम्हें प्रचुर भाव आशीर्वाद दे प्रभु तुम्हारी नाम गौरवान्वित करो ये परिवार को कृष्णकर गोटे आदर्श स्वरूप कृष्णकर मंडली साक्ष्य स्वरूप तुम्हारी गौरव निमंते तुम्हारी राज्य निमंते ये प्रिय परिवार को तुम्हें व्यवहार करो आगामी दिनों में प्रभु यीशु तुम्हें समान को परिचालन करो तुम्हारी वाक्य दियो प्रभु तुम्हारी आत्मा प्रभु कदाक हो प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हारी स्तरे ये दंपति प्रभु में समर्पण करो छु आशीर्वाद डालो प्रभु प्रार्थना सुनती बार धन्यवाद यही प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु कृष्ण करो अति पवित्र नाम में उत्सर्ग करो स्वर्गस्थ पिता यीशु को नाम रे पिता एवं पुत्र पवित्र आत्मा को चरण तले विभु भाई एवं हम उत्कल का भौणी को हमें तुम समर्पण करू प्रभु वर्तमान से माने परस्पर को वाक्य दान दे एवं दान प्रदान करी प्रभु तुम उपस्थिति रे स्वामी स्त्री भाव रे परस्पर को प्रभु से माने ओ प्रभु घोषणा करछंती एवं तुमर शरण रहिछंती आंटू भागिछंती प्रभु जीवनर शेष पर्यंत प्रभु यीशु कृष्णकर आगमन पर्यंत सेमानकु स्वामी स्त्री भाव रे पवित्र बंधन तुम आबद्ध कर बोली हमें यीशु को नाम रे प्रार्थना करूछु प्रभु सेमाने परस्पर को प्रेम करी ए जगत रे के उद्देश्य सेमाने को स्वामी स्त्री करियछ एवं प्रभु के उद्देश्य प्रभु सेमाने को ए जगत रे जन्म देयछ ओ प्रभु सेही उद्देश्य को संपूर्ण करिबारे पवित्र आत्मा को सहायता तुम प्रदान करो प्रार्थना करूछु प्रभु तुमर जद आगमन डेरी हुए ए दुई भाई भौणी को ओ प्रभु आशीर्वाद करो जेपरि अन्य मानकर परित्राण है कारण एमान नंते सेमाने आत्मा को द्वारा परिचालित हेबे अन्य मानकर जने छिड़ाई परिबे अन्य मानकर पट्टी प्रभु सेमाने खेत बांधिबे ओ प्रभु सेमाने टेस्टमनी शेयर करिबे एति पाई सेमाने तुम व्यवहार करो प्रभु सेमाने को प्रत्येक की आशीर्वाद रे पैसा पत्र रे ओ खाइबा पीबा रे ओ पिला छुले ओ प्रभु मान रक्षण रे तुमे स्वर्ग तुम आशीर्वाद करो प्रभु जे परि सेमाने तुम अनुग्रह रे ओ प्रभु बंचिबे पढ़िबे ओ तुम सहायता करो पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे सेमान को मन आशीर्वाद करो प्रभु तुम आशीर्वाद करो एवं तुम्हारे चरण समर्पण करी एही प्रार्थना यीशु को नाम रे मांगुछु आमेन एतेबेले पिता परमेश्वर प्रेम पुत्र प्रभु यीशु कृष्ण को अनुग्रह पवित्र आत्मा को शांति मधुर सहभागिता साहाय्य उपस्थिति सदा सर्वदा ए मानक परे यीशु कृष्ण को आगमन पर्यंत संगरे संगरे थाई साहाय्य उपकार करंतु आमेन समस्त वर्तमान से माने छिड़ाइबे वर्तमान आमानकर निजर स्वामी भाव रे से तांकर उडेणी को से माने खोली देबे भाई खोलिबे आमाने समस्ते आमानकर कन्या को आमाने दर्शन करि परिबा एही समय मु भाई अनुरोध करूची से तांकर उडेणी को खोली दे एही समय आमाने फूलमाळ देई परिबा परकाल के समाज आप देख निकल जाओगे जदि कर मानक फूल हार अछि आपण माने पके परिबे फूल हार देख लिखा बोले ना देख लिखा बोल धरले पे आगो को अन्य कार्य आमानकर परिचालक महोदय करिवे ता पूर्व फूलमाला पकेवा परे आमाने छोट कार्य अछि ता परे मु ए समस्त सेवा कार्य
ସାଙ୍ଗ କରିବି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବା। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ବର ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଆସିବେ, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ପକ୍ଷେ 2 ଜଣ ଏବଂ ବର ପକ୍ଷେ 2 ଜଣ ଆମମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଖାତାରେ ସେମାନେ ସାଇନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ପକ୍ଷେ 2 ଜଣ ଏବଂ ବର ପକ୍ଷେ 2 ଜଣ ସେମାନେ ୱିଟନେସ୍ ନେବେ ସାକ୍ଷୀ।
ଗୀତ ଗାଇବାର ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଭୋକରେ କଣ ଏତେ ଜଣ ପଳେଇଯିବି ଖାଇବା ହଁ